Iti damag showbiz. Nakastreken ti top 3 ti preliminary swimsuit competition ti Miss Grand International All-Stars 2026 ani Gasini Ganados. Tinairwar a resulta ti kompetisyon nakaala ti Filipina Beauty Queen ti score a 9.79 iso a nairaman kadagiti kangatuan ti marka. Umuna ti swimsuit preliminary ti kandidata ti Ghana ani Faith a nakaala ti 9.88. Sa runwan ti Colombia, ngayon bagi ni Vanessa Fulgarin, ang nakaala ti 9.84 idinto a may katlo ni Ganados. Tinayaw met dagiti pageant pa ni Ganados, kapo iti runway walk na, kumpiyansa ti bagi kan napigsa nga stage presence, anang patibker ti kampanya na para iti corona. Dahil ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.